अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फरीद, आप देख रहे हैं जीन अमल चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मुजर्रब तदबीर के बारे में बातचीत करेंगे कि जिसके अंदर हमजाद या मुवक्किल के बारे में कई सवाल होते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिया पूरे खुलासा कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि हम किसी हमजाद के ज़रिया काम करेंगे तो हमजाद किसको बोला जाते हैं, जिसको एक लफ्ज़ में कारिन जिन्नात भी बोला जाते हैं। ये भी एक जिन्नात ही है। इंसान, मैं जितना दूर जानता हूँ कि एक इंसान अगर वो दुनिया से चले जाते हैं तो इनके एक हमजादी होते हैं। तो वो हमजाद इधर उधर भटकता रहता है। इनका भी एक टाइम आता है, इनको भी दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है। ये हमजाद इंसान को ख्वाबों में आते हैं। कुछ हमजाद लोगों की मदद करते हैं, कुछ हमजाद लोगों को परेशानी भी करते हैं, जिसको कारिन जिन्नात बोला जाते हैं। तो जो इंसान जिस तरह चलेगा, जिसके पास जैसा रहेगा, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर हमजाद जो है वो अगर दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी हमजाद उसी तरह होते हैं जैसा वो बंदा चलता था, फिरता था, जैसा अपना ज़िंदगी गुजारता था, उसी हिसाब से वो हमजाद भी उसी की तरह कंट्रोल में आते हैं। तो ये हमजाद इधर उधर भटकते रहते हैं। कोई अगर सुसाइड करते हैं तो उसके हमजाद भी उसी बंदे को ढूंढ के निकालता है कि कौन मरने की ख्वाहिश करता है या फिर परेशानी में है, तो और भी उसकी परेशानी बढ़ा देते हैं। अगर अपनी ज़ुबान से वो निकालता है कि हम सुसाइड करेंगे तो उसका पीछे भी वो हमजाद लग जाते हैं सुसाइड के लिए, क्योंकि उसको परेशानी फेंकना ही उनका काम है। फिर कुछ हमजाद ऐसा है कि लोगों को भलाई भी करते हैं। लेकिन कई बंदे की यही सवाल है कि हज़रात क्या हम हमजाद अपने बस में कर सकते हैं? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान के अंदर सूरतुल जीन को दिया है। ये अमल करने से कई मुवक्किल जिन्नात, ताकतवर जिन्नात आपसे दोस्ती कर लेते हैं। तो लोगों की वो कारिन जिन्नात यानी हमजाद से हम दोस्ती करके क्या करें, ताकि हमको कुरान से मिल जाते हैं। तो इधर उधर जो भटकता है उसको पकड़ के हम क्या करें? अगर पकड़ भी लेते हैं या फिर दोस्ती बना भी लेते हैं तो इसके अंदर एक घमंड पैदा होता है। आप भूलिए मत कि हम लोग इंसान हैं। तो उसके दिल में यही सवाल आएगा कि हम क्यों इसके ग़ुलामी करें बिला वजह। और जब उसको परेशानी में ज़्यादा डालोगे या फिर उसको ज़्यादा बुलाओगे तो आपकी गुज़र जाने के बाद आपकी हमजाद और वो हमजाद मिलके आपके परिवार को हानि पहुंचा सकता है। या फिर आप जब तक टिके रहेंगे आप अपने औलाद को ये कामिल, ये मुताबिर कबीराजी पूरा मुकम्मल दे के जाना पड़ेगा। तो हम परेशानी क्यों लें? क्योंकि हमसे कुरान से हमको मिल जाते हैं। और ऐसा कोई अगर शाइख, कोई पीर अगर आपके सर के ऊपर हाथ रखते हैं, अगर आपको वजीफ़ा देते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और हमारे उस्ताद की इजाज़त के बगैर तो हम कुछ दे भी नहीं सकते। तो हम जैसे कोचिंग करवाते हैं, पूरे मुकम्मल तदबीर, वजीफ़ा, रूहानी जो कुछ भी सिखाते हैं, अगर आप अमल करते हैं तो आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुरानी आयत के ज़रिए कोई भी आयत को अगर आप पढ़ते हैं, उसको सलाम पेश करते हैं और जब उसको बुलाते हैं तो इंशाअल्लाह जिसकी आँखों के सामने या फिर तुला राशि के ज़रिए आप किसी मुवक्किल को बुलाते हैं, मोमिन या नूरी मुवक्किल को, नूरी जिन्नात को, या फिर जिन बादशाह से अगर आपसे दोस्ती ताल्लुक़ है वो भी आते हैं, तो आपका तुला राशि या फिर आप भी आंखें बंद करके देख सकते हैं। अगर आपका कास्फ रूहानी अमलियत में अगर आप कामिल है तो
یا پھر کسی بچے کو بیٹھاتے ہیں آنکھوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، بوڑھے ہو، نوجوان ہو، بچے ہو، کوئی بھی ہو، تو ان کی آنکھوں کے سامنے بھی یہ موکل جاری کر سکتے ہیں۔ جب قرآنی تدبیر سے ہم کام کر سکتے ہیں تو کسی انسان کی ہمزاد سے ہمارے دوستی کرنے کی کیا فائدہ؟ لیکن ہاں کر سکتے اگر آپ کا استاد اسی طرح اگر آپ کو اجازت دیتا ہے تو۔ لیکن یاد رہے آپ جو بھی کوئی بھی استاد پکڑتے ہیں تو مکمل اس کو پہچان کے جانکاری لے کر ہی پکڑے، کیونکہ یہ لائن، یہ پلیٹ فارم اتنا ہی آسان ہے اور اتنا بھی ہارڈ ہے کہ اگر استاد آپ کا ڈھیلا ہو تو آپ کا پرابلم بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں رضوات کی پرابلم ہوتے ہیں، طریقے کی پریشانی آتے ہیں، کبھی کبھی بیوی بچے پریشانی میں گر جاتے ہیں۔ اگر آپ کا استاد سالڈ یعنی مضبوط نہیں ہے تو آپ کا پرابلم ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے استاد، ہماری والد اکرام، ہمارے پیر مرشد کی نگاہ کرم، اب تک جتنے بھی ہم اسٹوڈنٹ تیار کیا ہوں یا پھر جنات جادو کی پیشنٹ دیکھتا ہوں، بالکل مکمل قرآن آیات کی ذریعہ ہی آپ سب کی دعا کی وجہ سے ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے۔ ہمارے استاد کا بھی نہیں، ہمارے والد اکرام کا بھی نہیں، ان کے استاد کا بھی نہیں، اور ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی کرتے ہیں، چلتے جاتے ہیں۔ اللہ جس کو بڑھاتے ہیں تو کوئی کسی کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں مٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ جس کو مٹا دیتے ہیں تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں چلنے والے کو اللہ ہر کام میں کامیابی کرتا ہے، وہ بھی جائز تمنا کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ جو بھی پورے مکمل یہ عمل کرنا چاہتے ہیں یا پھر پورے تدبیر روحانی وظیفہ آپ مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لائن میں کام کرنا چاہتے ہیں، موکل سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، کسی کی بھی آنکھوں کے سامنے موکل ظاہر کرنا چاہتے ہیں ہلکا راشی کے اوپر یا پھر طولہ راشی کے ذریعہ، عجائبات روحانیت معرفت کی دنیا میں اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیا ہوا نمبر میں آپ واٹس ایپ میسج کانٹیکٹ کریں، ڈائریکٹلی کال نہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور سوال کریں۔ اگر آپ کا سوال نہیں ہے یا پھر آپ کو ویڈیو دیکھنے میں پسند لگتا ہے یا پھر آپ کو عمل کرنے کی خواہش ہے تو ضرور ہمارے واٹس ایپ میں آپ میسج کریں۔ باتوں میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم آپ سبھی سے معافی چاہتا ہوں۔ اب تک اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔